Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha alaihi salatu wassalam wa arba'a sinina kharajat bihi ummuhu ilal madinati nabawiyah. Walamma balagha lan sumangsane wis tumeka sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeka arba'a sinina ing umur 4 tahun. Arba'a sinina ing umur 4 tahun. Kharajat mongko miyos, mongko metu bihi lan ngajak kanjeng Nabi sapa ummuhu, sapa ibune kanjeng Nabi. Dijak ilal Madinati maring Madinah an-Nabawiyati kang bangsa Nabawiyah. Ini dijak pilih keluarga dari ibu nama, dijak pilih keluarga dari ibu. Ini pasti niku ibuke Abdul Muthalib jeneng, ibuke Abdul Muthalib. Suma adat mongko nuli bali sapa ummuhu, bali teng Mekah. Fawa fatha mongko nuhoni mongko nepaki. Fawafat mongko nepaki ha ing ummahu bil abwa ana ing kota Abwa au bisik bil hajuni utawa ing lereng al hajun niku kawasan Maklan apa al wafatu apa kematian ya dadi wafat niku fiil al wafatu dados fa'il fawafat ha al wafatu ngene nggih al wafatu dados fa'il saking kata napa fawafat mongko nepaki utawa mongko ketemu ha ing sinten Aminah bil Abwa'i ana ing kota Abwa au bisik bil hajuni utawa ing sik bil hajun apa lerane al hajun apa al wafatu apa kematian. Terus pas mau sampai Mekah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapundhut dalam keadaan Nabi umur 4 tahun. Wa hamalat lan gawahu ing Nabi sapa hadinatuhu sapa wong wedok sing ngrawat Nabi. Sapa hadinatuhu sapa wong wedok sing rawat kanjeng Nabi Ummu Aiman rupane Ummu Aiman al-Habasyatu kang bangsa wong Ethiopia nggih Habasyah wong bangsa wong Ethiopia wong ireng wong kulit hitam allati kang zawaja ingkang ngawekno sapa kanjeng Nabi ha ing Ummu Aiman ba'du sause peristiwa iki kabeh min Zaid bin Haritsah saking Zaid bin Haritsah yaiku maulahu budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Jadi Ummu Aiman sing riyen ngrumat Kanjeng Nabi suatu saat iku dadi garwane Zaid bin Haritsah. Niku budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Wa adkhalathu ala jaddi. Maksudnya sejarah ngeten ben ngerti jenengan betapa orang-orang penting di sekeliling Nabi zaman kecil. Sinten mawon berarti niku orang lain ya Suwaibah apa Al-Aslamiyah, Halimah, Ta'ziyah, saat ini ditambahi Ummu Aiman. Ketika 4 tahun Nabi sing rumat niku mulai napa Ummu Aiman. Ummu Aiman sausia Nabi dados Nabi dikawekno kalian Zaid bin Haritsah. Yang orang itu nggih budak merdekane Kanjeng Nabi. Terus kapan Kanjeng Nabi ditandalem warisan sangka Abayu di antara Zaid bin Haritsah. Kila warisan sange Khadijah. Walhasil Zaid itu orang lain yang sudah masuk keluarganya Nabi lama. Saking lama ini sampai pernah diarani Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Terus Allah mengharamkan tabani. Mengharamkan tabani. Tidak boleh ada anak angkat. Khususnya pada Nabi. Nanti mari jumboh. Akhirnya wong orang muni Zaid bin Muhammad. Zaid bin Haritsah. Wa adkhalatu ala jaddi. Lan lebokno sapa Ummu Aiman. Jadi walhasil di perjalanan kan ibu Kanjeng Nabi kapundhut. Otomatis Kanjeng Nabi yang masih 4 tahun diambil alih oleh sinten Ummu Aiman. Wa kholat nang lebokno sapa Ummu Aiman hu ing Nabi dilebokno ala jadihi ngatasi bayi Nabi rupane Abdul Muthalib. Maksudnya diatur bae lan diceritani nek ibu wis kapundhut. Fadhom mongko mendekap nggih. Ngumpul maknane ndekap sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi ilahi maring Abdul Muthalib. Cara Jawa dirangkul didekap waraka lan welas banget sapa Abdul Muthalib lagu maring Kanjeng Nabi. Wa'ala lan napa ninggekno napa nggih ngluhurna sapa Abdul Muthalib ruqyatan ing napa ing derajat sing dhuwur kaya hasil ngrumat dengan kelas atas. Dene wa'ala ruqyatan mboten ruqyatan. Wa qala lan dawu sapa Abdul Muthalib dawu innalibni sak temene iku tetep kedhi anak ingsun hadza ya ikilah anak ingsun lasaknan
Jadi saknan itu dados isime inna sing muakhir napa dados isime inna sing muakhir kados inna fitari zaitan napa inna fitari zaitan dan tambah tauhid inna fitari la zaitan napa inna libni hadza la saknan. Inna libni sak temene tetep kedhe anak ingsun hadza ya iki la saknan lektine sumben ana keadaan atau ana satu fakta aziman kang agung. Anakku sebenarnya dicerita besar. Dan dari dulu Abdul Muthalib nanya ke Kanjeng Nabi boten nate putu, tapi napa? Anak ibni. Fadakhin mongko bejo banget. Fadakhin mongko bejo banget. Liman kedhe wong wakara kang mulya ana sapa manhu ing Nabi wa wala lan ndadekno kekasih sapa manhu ing Nabi. Anak saya ini nanti punya derajat yang sangat luhur, maka sungguh mulia atau sungguh beruntung orang-orang yang memuliakan Nabi dan mengangkatnya sebagai kekasih. Kenapa orang Arab namanya liman waqarahu wa wala. Niki Nabi umur 4 tahun. Walam taskulan ora tahu sambat fi sibahu ing dalem cilike Nabi. Ju'an ing sambat lesu wala absan dan ora sambat ngelak. Qattu babar pisan. Apa nafsuhu dados tasku wau dereng gadah fa'il ya walam tasku nafsuhul abiyah diandekan boten bentuk ngaten napa walam tasku nafsuhul abiyah walam tasku lan ora tau wadul ora tau ngeluh apa nafsuhu apa jiwane nabi al abiyatu kang emoan maksudnya ngemohi toma ngemohi ragus seperti abiyah ku menolak sesuatu yang buruk. Walam taskulan ora tahu wadul, ora tahu ngeluh visi bahu ing dalam cilike Nabi, tak tahu ngeluh juan ing rasa ngeleh, wala absan lan orang rasa napa jenenge ngelak qattu babatisan apa sing ora tahu wadul nafsuhu jiwane Nabi al abiyatu kang moan maksudnya menolak barang-barang yang tidak penting. Jadi Nabi ketika kecil ya sering kelaparan, sering kehausan. Wong Abdul Muthalib jamba ada orang kaya, tapi enggak pernah ngeluh karena jiwanya itu menolak hal-hal yang tidak prinsip. Jadi watasi romalan sering banget, akeh banget. Watasi macane langsung. Watasi romalan akeh banget. Terus yang Arab nak muni qalilan ku sithik napa? Qalilan ku sithik. Nah sithik banget qalilam napa? Qalilam kasiron ku akeh banget. Kasiron terus wong Arab nak kepengin nambahi makna ekstrim niku ditambahi ma. Eling-eling napa? Qalilan nak kepengin sithik banget qalilam nak kasiron napa? Kasiron. Tapi nak misale napa kasiron niku fa'il biasa napa master biasa nggih wa kasiron lan kelawan akeh nggih akeh. Nak temriki ma dadi nabi nggih ma goda ora tahu sarapan sapa nabi. Fakta mongko napa sarapan sapa nabi bima Zamzam lan bani Zamzam. Terus terserah nak sampeyan waca kasiron mate banget hoda ya mate hoda fakta bima napa Zamzam. Nak mae nabi wa kasiron lan sering mahoda ora sarapan sapa Kanjeng Nabi fakta mongko daharan sapa Nabi bima Zamzam lan banyu Zamzam. Soalnya sementing kalau terangno jadi ma setelah kasiron itu potensinya kalau satu paket berarti li ziyadatil kasroh atau li ziyadatil dillah. Tapi nak misalnya kasiron temuriki berdiri sendiri maknanya wa kasiron dan sering mahoda ora tahu dahar sapa Nabi. Ketika enggak ada yang didahar fakta dan mongko dahar sapa Nabi bima Zamzam kelawan banyu Zamzam. Fa asba'a mongko maret napa Zamzam hu ing Nabi wa arwa lan maringi napa seger apa Zamzam hu ing Kanjeng Nabi. Dadi royan iki maknane seger. Dadi wa arwa lan maringi seger apa mau Zamzam hu ing Nabi. Montipe. Jadi kecilnya Nabi kadang enggak ada yang dimakan. Solusinya apa? Minum Zamzam. Terus kemudian minuman itu cukup mengenyangkan Nabi dan cukup menyegarkan Nabi. Walamma unikhat lan sumangsane wis manggon bifana ijati wis wayahe rusake bae Nabi Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib fana rusak apa sing wis manggon mato yalmaniyati apa kendaraan-kendaraan kematian iki bahasa balaghah ketika mbahnya Nabi mendekati kerusakan maksudnya mendekati kematian kafala mungko nanggung hu ing Kanjeng Nabi sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi rupane Abu Thalib bin sapa Abu Thalib
yaiku syaqiqu abi, yaiku dulur kandunge bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah gadah dulur kandung jenenge Abu Thalib yang mengambil alih ngrumat Kanjeng Nabi setelah bae wafat. Setelah bae wafat jenenge napa walamma unikhat difana ijatihi Abdul Muttalib matoyal maniyah kematian kafalahu ammuhu Abu Thalibin syaqiqu abihi Abdillah. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib bikafalatihi lan ngrumat Kanjeng Nabi. Di azmin lan keinginan kawiyen kang kuat. Wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan penjagaan. Hamiyah itu penjagaan yang ekstra dari hal-hal yang membahayakan Kanjeng Nabi. Wong Arab namanya apa? Hamiyah. Berarti ana fi hamiyati fulan, maknane ana fi hisni fulan, saya dalam tanggungan fulan itu. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib dikafalat napa Abi Thalib. Faqama mongko jumeneng sapa Abu Thalib dikafalat iklan ngrumat Kanjeng Nabi wa azmin bi azmin lan cita-cita kawiyen kang kuat utawa klan komitmen jare saya kawiyen kang kuat wa himmat lan cita-cita hamiyaten lan apa penjagaan. Wa qaddamahu ala nafsi wal ganina wa rabbah. Wa qaddama lan dhisikno sapa Abu Thalib bu ing Nabi didhisikno ala nafsi ngatasi awak dene Abu Thalib. Dadi cara Jawane paibasane wis sak piring niku boten didar Abdul Muthalib didar Abu Thalib diaturno Kanjeng Nabi. Wal ganina bahkan ngalahno putra-putrane Abu Thalib. Artinya jika makanan itu tidak cukup orang banyak, bahkan anaknya sendiri dikalahkan demi Kanjeng Nabi. Wa rabbahu lan rumat robba yurabbi tarbiyatan wa robba yurabbi tarbiyatan wa robba lan rumat sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi pun diten. Ini masa kecilnya Nabi ya anggap aja selesai. Saniki mulai murahed sudah dekati balik. Walamma balagolan semangsane tumeka sapa Nabi isnai asyara ing umur 12. Sanatan apane taun ini mulai sejarah nubuah, mulai sejarah dimulai. Kalau wingi-wingi niku kan kesaksiannya masih lokal. Jadi mulai kecil sebetulnya Nabi niku sudah kelihatan calon Nabi, tapi seksinya masih orang-orang lokal. Kados Asyifa, terus kados wingi sinten niku Halimah, terus pokoknya masih lokal. Nah, yang mulai 12 tahun itu kesaksiannya wis global, nanti melibatkan ibu napa Bukhairah nanti. Nah ini mulai walamma balagha isnai asyara napa sanatan. Walamma balagha lan semangsane tumeka sapa Nabi isnai asyara ing 12 apane sanatan taun. Rohala mongko tindakan di kelan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing tindakan ammuhu pamane Kanjeng Nabi. Maksudnya sinten Abu Thalib ilal bilad disyamiyati maring daerah atau negara napa Syam. Ini udah niki di Israel, Palestina, terus Damaskus niku. Nah, wa arafa lan ngenali hu ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu sapa pendeta. Bakhira rupane bakhira. Iku tengene sarah-sarah kila bi fathil da wa kila bi dhammil da. Mulane iki ana semoco Bukhairah. Ana sing maca napa Bakhira karena jeneng ajam ya napa jeneng ajam terus tapi umumnya kiai maca Bukhaira napa jadi tapi teng mriki harokate Bakhira tapi sakjane luwih populer napa Bukhaira bi fathil ba wa fathil ha napa Bukhaira tapi teng mriki napa Bakhira sami ya wonten sing teng sarah-sarah saya pastikan di sarah-sarah itu ada bidhamil ba au bi fathil ba. Singkat cerita ketika di Syam ketemu pendeta jenenge Bukhairah. Oleh kenal wa arafahur rahibu lan kenal hu ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta rupane Bukhairah. Kenal nak iku calon nabi bimakan perkara haja kang merkule sapa Kanjeng Nabi hu ing ma min wasfin nubuwati sange sifat-sifat kenabian. Wa hawahu lan mengku sapa nabi hu ing wasfin nubuwah, hu ing wasfan nubuwah. Terus kriteria yang ada pada Nabi adalah kriteria calon Nabi. Jadi kalau Bukhairah itu tahu anak ini memenuhi kriteria calon Nabi. Pada zaman itu belum dianggap sebagai Nabi, tapi memenuhi definisi atau kriteria calon Nabi. Makanya Rohib tahu betul itu istilahnya apa? Bima hazaru min wasfin nubuwati wa hawa. Terus Rohib Bukhairah itu tahu anak ini memenuhi definisi Nabi. Wa qala lan ngucap sapa Bukhairah
Atau bakhira sami oleh ngucap inni urahu. Inni sak temne ingsun ura iku ngerti sapa ingsun ngerti hu ing Muhammad hu ing caiki tak tingali sayyidal alamina ing sombane dadi bendarane wong sak alam dunya wa rasulullah lan dadi utusane Allah wa nabiyahu lan nabine Allah. Ini juga sama di syarah ada yang baca inni arahu napa? Inni arahu atau inni urahu. Kalau urahu berarti saya diperlihatkan apa? Saya diperlihatkan. Berarti aroni Allahu kada. Ya kalau ura kan aro yuri kan apa? Aro yuri. Kalau mabdi majul kan yuro. Kalau untuk mutakalim ura. Berarti saya diperlihatkan oleh kekuatan gaib atau oleh referensi yang saya baca bahwa ini calon nabi. Ya saya ulang lagi ya. Kalau dibaca ura gimana? Aro yuri kan berarti majulin apa? Yuro. Berhubung mutakalim ura. Berarti saya diperlihatkan. Mana yang diperlihatkan gimana? Oleh kekuatan samawi atau oleh panduan-panduan kitab yang saya baca. Semuanya mengarah bahwa anak ini calon sayyidal alamina wa rasulallahi wa nabiyah. Ya, mulane kula bolak-balik matur. Kalau ada Quran memuji Nasrani, itu artinya Nasrani yang belum muharraf, napa? Belum muharraf, belum melenceng. Kados zaman Raja Najasyi. Raja Najasyi yang rumat sahabate Kanjeng Nabi, padahal dia Nasrani. Nasara Najran juga sering dipuji Nabi karena masih alal millatil Ibrahimiyah. Terus sekarang Bukhairah, napa? Bukhairah itu seorang pendeta tapi masih orisinil sehingga mau ngakui keberadaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalimat rohib zaman ini kalimat madhin, apa? Kalimat pujian karena dalam posisi bisa dipercaya. Nah saya ini muni rohib pendeta kan trinitas, napa? Wong kok koyo pendeta, artinya elek nak saya ini. Wah, gitu. Wong kok koyo pendeta, artinya saya ini elek. Nah riyen saya mergo napa? Masih belum ada perubahan. Ini waqal wa arafahu rahibu bakhira tu khaira bima hadahu min wasfin nubuwati wa hawa. Aswaqala inni urahu sayyidal alamina wa rasulullah wa nabiyya. Ukurane apa? Kok saja teman-teman sujud memberi penghormatan lagu maring ikilah bocah. Zaman itu tentu Nabi jadi celuk bocah. Apa asyajaru wal hajaru lan watu. Wala sujudani lan ora sujud apa sajar lan hajar illa linabiyin kecuali maring nabi sifate nabi awahin niku kliru niku dema ini sampean gendit kasroten apa linabiyin maring nabi awahin kang akeh ilinge ning pangeran apa awahin kang akeh ilinge ning pangeran atau sifate nabi Ibrahim apa halimun awah napa halimun awah maknane akeh balike ning pangeran apa Inna Ibrahima la halimun awwahum munib ya Allah mana apa banyak ilinya pangeran jadi demikian illa linabiyin awahin apa ganti kasrotan itu kan domah nah, itu ganti kasrotan apa illa linabiyin awahin apa illa linabiyin awahin illa linabiyin kecuali maring nabi awahin kang akeh balike nang pangeran tetep Rahibu Bukhairah itu yang ngerti fenomena alam. Fenomena alam yaitu pohon, yaitu bebatuan, semuanya memberi penghormatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ngendikane Bukhairah, wa innalan satemene kita lana jitu metuki sapa kita. Ya wajah daya jitu berhubung kita napa najidu. Wa innalan satemene kita lana jitu yektene metuki sapa kita, metuki nak tahu ing sifate Kanjeng Nabi. Tak pertui fil kutubi ing pira-pira kitab al-qadimati kang kuno as-samawiyati kang bangsa langit. Saya kenal betul anak ini pasti calon nabi karena kriterianya persis seperti yang dikabarkan kitab-kitab qadimah as-samawiyah. Jadi walhasil bolak-balik sing pertama ngerteni Kanjeng Nabi malah pendeta napa? Dan itu skenario besar Allah. Misalnya saya ini Muhammad Syara terus Macam aduh nek kelompok itu ya dipuji, malah sing ngeteni wong liya rupane pendeta. Jadi itu termasuk syarat hidat adalah apa? Lawan saja mengakui. Ya, syarat hidat itu apa? Lawan saja mengakui. Terus paribasane
pendeta ada akhirnya kan nyuwun sewu musuh Islam, tapi zaman itu fair bahwa Muhammad atau anak kecil ini calon apa? Nabi. Menine dia wa inna lana jituna tahu fil kutubil qadimatis samawiyah. Wa baina katifaihi lan iku tetep ing dalem antarane walikat loro Nabi. Iki ana manane walikat. Walikat iku napa? Pundak sing ini. Napa? Pundak sing belakang. Nah niki kan jenenge pundak tenan. Nak walikat yang mriki napa ya? Soale dia ana men walikat. Ya kali ini kan budak betul jadi komikon nih. Nang bawahnya sini iku jenenge katif, napa? Paham ya? Nak sing niki atas niki jenenge wong Jawa namanya bunda. Tapi kalau yang agak ke belakang sini niku katif, napa? Nah, yang ada khotamin nubuwah itu baina katifaihi, napa? Baina katifaihi. Wis pokoke ngono. Wa baina katifaihi lan iku antarane pundak loro Nabi, tapi pundak yang agak ke bawah dari belakang apa? Agak ke bawah dari belakang. Kalau yang depan kan dodo, paham ya? Kalau yang samping yang belakang itu jenis katif, napa? Katif. Wa baina katifaihi lan iku tetep antarane walikat loro Nabi, sanad kiye kuno walikat loro Nabi khotamun nubuwati utawi ana cap kenabian, apa? Cap kenabian. Terus kayak cerita kemarin ketika sausé dioperasi Nabi oleh dua malaikat ditok khotamin nubuwah dengan cap kenabian. Sengkot amma kang teman-teman nyumrambai. Kot amma kang teman-teman meliput atau menyumrambai hu ing khotaman nubuwah apa anuru cahaya. Wa ala landuri apa nur hu ing khotaman nubuwah. Arti gampangane ada percikan sinar atau ada sinar sing ning khotamin nubuwah. Tentu sing roh nggih orang-orang kayak Rohibu Bukhairah. Terus beliau tahu bahwa itu ammahun nuru wa ala. Terus wa amara lan ngutus sapa Rohibu Bukhairah ammahu ing pamane Kanjeng Nabi dirabihi kelawan do balik Kanjeng Nabi ila Makkah maring Mekkah. Takhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi min ahli dinil yahudiyati saking pemeluk agama napa Yahudi. Terus nak tengene tarikh-tarikh diterangaken bahkan orang Yahudi zaman itu ketika dengar Muhammad mau berangkat ke Syam itu sudah memerintahkan 12 pembunuh untuk membunuh Nabi. Tapi maunya dibunuh di Busra di kawasan Damaskus. Supaya bunuhnya di wilayah yang sudah tidak di teritorial Arab, namun tidak di teritorial Arab. Jadi orang Arab nuntutnya susah. Tapi apapun itu jadi hikmah. Hikmahnya adalah sing ngerti nek iku calon nabi, Rohibu Bukhairah sing Nasrani ngerti nek iku calon nabi. Orang Yahudi pun memerintahkan ya saat itu, berarti ngerti bahwa yang calon nabi itu. Orang keliru mateni sampean kan gak ono gunane maksudnya. Artinya dua kelompok besar ini sama-sama ngerti. Yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, ya, yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, yang Yahudi ngerti untuk membunuh. Ayo mulane Yahudi itu jenenge makhdum. Tapi itu jadi sejarah nih, wong rata-rata musuhan mbek keluarga. Kok Yahudi ana unsur keluargane. Ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dadi mbah-mbah wong Yahudi iku ketemu ning dulur Ismail, napa? Ismail iku dulure Ishak li'ab, napa? Dulure Ishak li'ab. Kaya Nabi Yusuf dulure Yahuda li'ab. Ya, Nabi Yusuf di dulur kandung jenenge Bunyamin niku tunggal pak, tunggal mbok. Terus duwe dulur banyak li'ab, ya. Sing ketuane Yahuda. Akhirnya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padha Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Ishak pun duwe kakak. Kakak li'ab jenenge Ismail. Sangka ibu sinten? Hajar. Iku akhirnya anak putune musuhan. Jadi pangeran kersane ngono, tukaran niku kudu rondo mbek dulur. Mergo wong liya iku dianggep wong liya gak menarik dimusuhi, gak menarik. Sekunane kuno ngono wis kira oleh protes kaya Sayyidina Ali mbek Muawiyah. Sekunane kuno Bani Hasyim iku musuhe Bani Abdi Syamsin. Terus Ali itu dari kesekian apa? Dari kesekian kok Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ya Hasyim bin Abdi Manaf. Musuhane mbek Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Samsin. Ya, Abdi Samsin itu dulu sinten Hasyim. Itu musuhan. Kong dia gak menarik, no?
Tapi ya rebutan opo, warisane beda apa-apane beda. Paham ya, jadi sekunane itu. Akhirnya karena peristiwa orang Yahudi mengirimkan delegasi untuk membunuh Kanjeng Nabi zaman umur 12 tahun, sing wong Nasrani malah mati-matian. Balekno Nabi teng Mekah ben ora ketemu wong. Jadi wong Yahudi mulai dhisik pinter, nak mateni ning teritorial Mekah ini iso dituntut. Mulane ngenteni Nabi masuk wilayah Syam, masuk sing ke dalam supaya benar-benar teritorial mereka. Kan gak iso nuntut wong lintas negara, apa? Zaman iku sono lintas negara. Ya itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala la tajidan nasi la tajidan asad dan nasi ada watan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. Jadi la tajidan ini bakal metuhi sira kowe metuhi asad dan nasi ing banget-bangete manusa. Apane adawatan oleh musuhi. La tajidan asad dan nasi adawatan lil ladina amanu. Sapa sing banget musuhi wong mukmin al yahuda yaiku wong Yahudi. Tapi nak wong Nasrani ayate wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana. Eling-eling ya. Maneka segeman keting pendeta nemen-nemen. Ora cocok ya meneng ae. Senajan pendeta saiki ku ya trinitas. Tapi tahu kata ruban itu dipuji pangeran apa? Ya ruban dulu itu dipuji pangeran. Saya ulang lagi ya, ada kata ruhban sing kalimatu zammin, kayak ruhban saiki itu kalimatu zammin, kalimat yang menunjukkan sifat buruk karena semua pendeta sekarang trinitas. Paham ya? Tapi di era dulu kalimat ruhban itu pujian, apa? Sehingga Allah ngendikan dan kamu akan menemukan orang-orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin, yaitu alladzina qalu inna nasara. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kenapa mereka mencintai orang mukmin? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan, karena mereka adalah pendeta-pendeta terpelajar. Artinya apa? Mereka benar karena mereka pendeta. Pendeta berarti orang yang benar di era itu, napa? Di era itu. Jadi di era itu kalimat ruhbanan adalah kalimatu madkhin, napa? Kalimatu madkhin. Buktinya ketika mereka mencintai orang mukmin disebut Allah apa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Kenapa mereka mencintai orang Islam? Karena mereka adalah para ruhban. Paham ya? Terus wong kudu ora sejarah. Ya kata santri. Wah, bisik santri ku ahli tirakat mutolaah ngirit. Ku santri bisik no. Nah, saiki santri saiki dhisik ning omah, saiki pindah pondok. Lah anggere manggon pondok jenenge santri. Rasa mbok takokno bener ta ora, soalnya anggere turune ning pondok santri. Rasa mbok syaratno kudu bener tirakat, merawat, jarang mangan. Tak tahu bengak-bengok ya ora ana santri. Jadi santri kalimatu madkhun. Saiki wis ora jelas sesuatu. Saiki dirubah definisinya. Santri itu siapa? Orang yang enggak di rumah dan di pondok. Semua rasa definisinya rasa agak-agak. Nah, ini kan enggak santri adalah penerus ulama. Wah, kok ribet. Ribet ya definisi ini kok. Ribet. Ngeleng-ngeleng ya. Mulane ngaji ku sing khatam ya. Jadi ada saat di mana orang Nasrani itu ya dipuji pangeran ya, tapi Nasara sing napa dadi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Terus keberadaan mereka sebagai ruhban justru dipuji Allah. Karena ciri utama ruhban adalah mengenali kebenaran zaman itu. Napa lagi-lagi zaman itu. Tapi kemudian ada zaman di mana setiap Nasrani itu trinitas, napa? Nah, di sini mulai walantardo angkal yahudu walan nasoro hatta tertabi'a millatahum. Ini Nasrani yang sudah rival kita, sudah musuh kita. Karena kita tauhid, mereka trinitas. Ya, jadi itu ayat-ayat tadi ada momentumnya. Nah, di sini pentingnya belajar asbabin nuzul. Jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi saya uang germuni santri mesti wong soleh, ahli tirakat. Ora ahli bengak-bengok. Saiki yo beda meneh santri ku piye? Sing ora turu ning omah, turu kontrol. Wis ngono tok definisine. Ojo terus sing soleh, sing ngapal Quran nak bengi mutolaah. Wah, ribet tarif ngene kok. Nak rino poso, nak bengi jungkong ribet tarif ngene kok. Itu masalah lalu no. Masalah. Saiki soleh santri piye? Sing mau ngarit ning omah. Manggon.
Wis ngono to definisine ngono. Nek ning omaran to wesel, nek padha to wesel. Mulane atok ning sesuai definisi sing gampang-gampang no. Wa amara ammahu biraddihi, terus melirian orang-orang Nasrani lebih simpati pada Nabi. Mulane ngantos sak mangke senajan to kadarnya berbeda tapi relatif masih mirip-mirip. Lepas dari itu tetap pro dan kontra, seorang lagi lepas dari itu tetap pro dan kontra. Itu ketika Rektor Al-Azhar datang ke Vatikan untuk supaya Vatikan itu ada masjid, itu dituruti Paus Yohanes II. Mereka akhirnya di Vatikan itu pertama kali ada masjid itu karena ada delegasi dari apa? Al-Azhar minta supaya di Vatikan itu ada masjid karena banyak ekspatriat Muslim yang butuh masjid. Dibikin. Ya senajan tentu kita tidak menganggap itu satu kebaikan yang berlebihan. Ini mau cerita masih ada apa? Mesti ada toleransi, ada apa? Toleransi. Tapi kayak apa Zionis dengan orang Islam di Palestina kan ekstrim apa? Padahal cerita yang sama kadang kita tidak menemukan di Italia, paham ya? Tapi ya tentu tidak seperti dulu. Cuma ini cerita perbandingannya kan nggak pasti begitu dengar apa? Peristiwa apa? Di Italia. Kan ekstrim yang di Zionis ke Islam ya, karena masih ada sisa-sisa tadi ya ada sisa-sisa tradisi yang baik meskipun tentu konteksnya sudah beda tapi masih lumayan apa? Ketika mana keluarnya orang Palestina ngadepi Zionis Israel dengan keluarnya Muslim yang ada di Italia itu masih ngeri orang Islam ngadepi Yahudi di Israel atau di Palestina. Paham ya? Timbang orang Islam yang hidup di Italia atau di Vatikan. Itu artinya masih ada lah sisa-sisa apa? Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatau wa rahmah. Jadi ciri utama pengikut Isa itu ra'fatau wa rahmah. Ada rasa iba, rasa kasih sayang. Ya tentu konteksnya sudah beda. Ini kan cerita sejarah ya meskipun paling tidak sisa-sisanya itu masih ada. Meskipun tidak sesempurna dulu. Jadi kamane wong Islam itu kunane kuno itu luwe nyaman kalau nggak ada pilihan seorang lagi kalau nggak ada pilihan itu luwe nyaman bertetangga be wong Nasrani timbang be wong Yahudi ya tapi tentu itu ada takarannya ada ukurannya tidak sembarangan ini kan pola umum sejarah pola umum sejarah jadi lebih dekat orang Nasrani ketimbang orang Yahudi ya tadi kan ayatnya wala tajidanna asyaddan nasi adawatal lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku terus wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kemudian ada perubahan ekstrim di mana orang Yahudi Nasrani itu sudah satu kekuatan negara, kekuatan yang kadang membela kerajaan bukan membela agama. Di sini ada rivalitas yang sudah tidak fair. Di sini ada ayat walantardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi apapun itu sisa-sisa polanya masih sama. Sisa-sisa Yahudi adalah ambisinya tadmirul mukmin atau menghabisi orang mukmin, tapi sisa-sisa Nasrani masih kadang ada ra'fah. Ya lepas dari tadi itu sudah taqiyah, taqiyah. Tapi sejarah itu mesti polanya masih mirip-mirip. Jadi kamane cara wong Islam seneng Israel, mbok takoki atau seneng Palestina, mbok takoki hubungannya dengan Zionis, dengan orang Islam yang di Italia hubungannya dengan Vatikan. Kira-kira itu lebih enak mana? Paling tidak setidaknya yang kita dengar, setidaknya yang kita dengar mesti lebih rileks yang di Italia, timbang yang bersinggungan dengan Zionis Yahudi. Karena tadi memang dari dulu beda, dari dulu beda. Ini kasus ini, sing rohi bubu khairah kepengen nyelamat Kanjeng Nabi, sing Yahudi kepinginnya mateni Kanjeng Nabi. Ini kan beda sekali Jadi wa amara ammahu bi rabbihi ila Makkah takhawufan alaihi min ahli dinil Yahudiyah. Jadi Bukhairah justru memerintahkan Abu Thalib supaya Nabi dibawa ke Mekah. Takut Nabi dibantai orang Yahudi. Berarti apa? Bukhairah punya empati dan punya kasih sayang dengan Kanjeng Nabi. Maksud orang sebaik ini enggak boleh terbunuh. Kira-kira pikirannya Bukhairah kan? Orang sebaik ini enggak boleh terbunuh. Dan pemimpin alam raya ke depan enggak boleh terbunuh. Jadi Bukhairah
menginginkan kelangsungan aktivitas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya meskipun tadi seorang lagi, tentu yang sekarang itu beda karena edisi Muharram, tapi tetap saja ada baqiyah, ada sisa-sisa watak itu, ada sisa-sisa watak itu. Sehingga ya tadi beberapa kali ya kayak ya kita tidak perlu istihadnya sama ya, tapi kalau mau cerita beberapa istihadnya Rektor Al-Azhar kadang-kadang dia ketemu di Vatikan. Orang boleh ngeritik, boleh tidak cocok karena ini masalah ijtihad dia. Yang ngeritik dia monggo, yang setuju monggo. Kita kan hanya cerita secara ilmiah, secara ilmiah bahwa seperti itu tuh mungkin, seperti itu tuh mungkin karena Nasara itu punya baqiyah turrofah, baqiyah turrofah yang disebut wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu rafatan wa rahmah. Ya, jadi ya sudah, itu masalah-masalah ijtihad ya. Tidak perlu jadi polemik besar. Meskipun yang ngeritik itu ya banyak. Rektor Al-Azhar ketika datang ke Vatikan. Ya kamu tidak usah ngeritik, nggak kamu dukung. Kalau ngeritik juga didengar, dukung juga didengar. Kita ini butuh ngaji secara ilmiah. Secara ilmiah. Wa amaralan merintahna sapa rahibu Bukhaira ammahu ing pamane Kanjeng Nabi birati kan go balik Kanjeng Nabi ilama kata mare Mekah. Mergo takawufan krana kuwatir alih ing atase Nabi. Kuwatir min ahli dini Yahudiyati saking kelompok Yahudi. Ya, ini masyhur tengene kitab-kitab diterangkan ada 12 pembunuh yang sudah siap mateni Nabi, tapi setelah Nabi benar-benar masuk Syam yang dalam, bukan Syam luar tapi Syam dalam. Jadi cara masuk Indonesia itu nak ijek ning Aceh kan ijek muntuk-muntuk, nak bener-bener ning Jawa kan ning tengah-tengah Indonesia. Kira-kira bunuhnya itu nanti nunggu di tengah-tengah apa? Syam, nggih, di tengah-tengah apa? Syam, bukan awal masuk Syam. Makanya terus ketika di perbatasan itu Bukhaira mapak Kanjeng Nabi, belum sampai Nabi masuk pertengahan apa? Syam. Makanya mriki diterangno Faroja'a. Karena begini ya, kitab yang dibaca Ja'far Al-Barjanji ini, Sayyid Ja'far Al-Barjanji, kitab rujukannya itu saya punya, sehingga saya tahu detail. Jadi meskipun di sini dibacakan singkat, saya itu tahu detailnya karena kitab yang dibaca beliau itu tak baca saya. Kitab rujukannya, Nah, itu judulnya atau kru, pokoknya kalau ya terus mungkin disingkat-singkat dari kitab Berjanji. Ya tentu simpel, makanya untuk angel untuk singkatan. Tapi saya paham betul memang ceritanya seperti itu. Jadi orang Yahudi itu pintar, nanti bunuhnya nunggu setelah Muhammad masuk Syam dalam, Karena dengan di Syam dalam otoritasnya penuh milik mereka, sehingga orang Arab tidak bisa menggugat. Nah, Kanjeng Nabi di Ibu Bukhaira gak kalah pintar, Nabi dipetui di luar Syam, maksudnya pas muntuk-muntuk mau masuk Syam, paham ya? Jadi itu adu pintar, Semua Yahudi pintar, aku nak mateni ini perbatasan bisa digugat dunia internasional karena belum masuk wilayah kami, tapi mateni ini jero. Sing Bukhaira ya pinter, wah nak ning jero telak kedisian dibapak di luar. Iku mane wong kudu ora sejarah, mane wis ngono. Islam koyo ngene gedene iku ya kadang-kadang utang jasa mbek Ibu Bukhaira. Dadi ora utang jasa mbek ketua ranting kok NU atau Muhammadiyah. Wis pangeran ngono kersane. Wis kudu ikhlas sejarah ngene lho. Wis cocok ke ilmu kudu ikhlas. Kowe ora tau memberi kontribusi Nabi, nak ngel-ngelo yo. Engkang ditenggo-tenggo syafaatipun ngono. Jadi ngrumat ra tau. Lumayan Abu Lahab tau ngrumat. Kowe ngrumat ra tau, berjuang ra tau, tapi nak muni Nabi engkang kita tenggo-tenggo syafaat. Nulung ra tau. Jaluk aneh-aneh. Ora potongan heroik, gak potongan apa heroik. Misalnya senang kiai pas-pasan, salam template 1.000 jaluk swarga, Satu 1.000 untuk swarga. Terus anak yang beli, salam template 1.000, pokoknya anak kulo bunga lagi, jadi wong alim. 1.000 jaluk aneh-aneh. Soalnya hubungannya kiai ribet, wong saya itu ribet. Wong mbek Nabi seneng pas-pasan, dibaan yo ra paham bengak-bengok, mulai untuk berkat loro. Wis ngono arep-arep syafaat, kelakuan ngono. Padahal Ibu Bukhaira mati-matian nyelametno Kanjeng Nabi. Jadi ngerti nek Nabi dok dalam Syam pasti dibunuh. Jadi pamane dipapak ning perbatasan. Itu kan ya ndak gampang mapak-mapak gitu Ndak gampang. Malah nanteng dene kitab-kitab ageng diterangno pamane iku mangkel Ibu Bukhaira. Masyhur. Abu Thalib mangkel ambek Ibu Bukhaira. Abu Thalib kan lihat dagang.
Gawa kafilah besar bawa dagang kemudian enggak ke titik tujuannya kan yo mangkel. Sampai matur dengan Nabi, "La tasma' ya ibn akhi maqala huraitu bukhaira." Ojo rungokno iki paling wong drengki ben aku ora sida dagang. Masyhur Abu Thalib mendikan. Terus kanjeng Nabi karena memang didesain Nabi, beliau calon Nabi, "Ya ammi, wahai pamanku, hati saya mengatakan orang ini jujur." Akhirnya terus jadi Abu Thalib sendiri itu mangkel sama Ibu Bukhairah. Beliau mau kembali mergo Nabi ngendikan, "Ya ammi, hati saya mengatakan orang ini jujur." Jadi tidak segampang itu. Ya, jadi lengan ya. Jadi rencana pembunuhan Yahudi itu disam dalam, lengan apa? Disam dalam karena itu kecerdasan orang Yahudi dengan bunuh di dalam kan benar-benar teritorialnya Yahudi. Kalau di perbatasan digugat secara internasional. Mulai dulu itu ada teritorial itu. Makanya ketika Nabi Musa lari dari Mesir, dikejar-kejar apa? Fir'aun. Beliau lari ke Madian. Apa? Dan dulu sudah ada teritorial. Fir'aun itu tidak punya otoritas di Madian. Makanya ketika Nabi Musa sudah sampai Madian, jawab Nabi Musa, "La takhaf, najauta. Kamu akan selamat di sini." Itu di sarah-sarah diterang Fa'inna Madian laisa min sultanati Fir'aun. Karena Madian tidak ikut teritorialnya Fir'aun. Paham ya? Jadi dulu orang sudah modern. Kalau musuhan dengan Fir'aun ya lari ke daerah yang tidak wilayahnya Fir'aun. Ya sama lah dulu. Sama sekarang itu sama. Misalnya orang Papua ingin merdeka supaya nggak ditangkap orang Indonesia, minta suaka politik Australia atau Amerika. Karena Indonesia nggak punya otoritas di Australia. Dulu ketika Khomeini musuhan Mbak Pahlavi, beliau suaka politik di Prancis. Ya sama mulai dulu ya modern. Jadi kalau musuhan sama orang Nabi Musa, kalau tetap di Mesir kan ditangkap Fir'aun, beliau ke Madian. Ketika di Madian gimana? La takhaf, najauta minal qaumidz zalimin. Itu di sarah-sarah fa inna Madian laisat min sultanati Fir'aun. Paham ya? Terus ini Bukhairah ya sama. Ini kalau masuk ke Syam, kita tidak punya wilayah di sana, pasti dihabisin tanpa bisa menuntut. Akhirnya wa amara lan perintah sapa Bukhairah ammahu bi radhi la Makkah taqawfan alaihi min ahli dini yahu. Ya terus faraja mongko bali sapa Abu Thalib bihi gawa kelawan Kanjeng Nabi. Walam yujawis, nah ini pinter Sayyid berjanji. Makanya saya tahu betul, kalau kitab ini sekarang orang alim. Karena kitab yang indukannya itu saya baca. Ini walam yujawis, lan orang liwati sopo Kanjeng Nabi, minas Syamil Muqaddas, di samping teritorial Sam Muqaddas. Ini itu yang sekarang ada masjid Baitul Aqsa. Nama? Sekarang ada masjid apa? Aqsa. Busrohu ing kota besar Sam Muqaddas. Jadi kemana? Kanjeng Nabi itu hanya di perbatasan, nggak sampai masuk ke Sam dalam. Nama? Tidak sampai masuk ke Sam dalam. Sekali masuk Sam dalam pasti Nabi dihabisi. Jadi berarti apa? Walam yujawi lan orang liwati sapa Nabi minas Syamil Muqaddas saking Sam sing Muqaddas. Busrohu yaiku kota Busrone Sam. Jadi walhasil Nabi tidak sampai ke titik inti kota yang ada di Syam. Karena sampai perbatasan sudah dipapak oleh Ibu Bukhairah, padahal para pembunuh Yahudi nunggunya di tengah kota atau di pusat tengah-tengah Syam. Nah, mulane iki redaksi ini kita alimnya Sayyid sinten berjanji oleh redaksi Nabi Faro Ja'adihi walam yujawiz minas Syamil Muqaddasi Busra. Mulane kula pengen nggih pokoke pasanan iki kula ngetokaken dawuh Mbah Mun pokoke nak kitab ilmu iku berjanji, nak gonto itu sintut surau. Nak sepuh niku tidak. Nah insyaallah pokoknya derenge tanggal 14 mbok kira kadare mengke kula nggih maca juga terakhir insyaallah kula maca sintut surau mbok kira kadare tabarruk ambek tiang-tiang sing gadah mahabbah khalisah, mahabbah syadidah ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ngoten nek ndak salah kata. مثل اللهم قبله الكريم بأنس شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فواقته بالأبواء أو بالحجون الوفاة فحملت هادنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه
وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى روقية وقال إن لابني هذا لشأنا عديما فبخ بخ لمن وقره وولاه ولم تشكو في صباه جوعا ولا عطشا قد نفسه الآبية وكثيرا ما بدا فاغتدى بماء زمزم فأشبعه وأرواه ولما أنيقت بثناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله أمه أبو طالب شكيك أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وهمية فقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم أمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا بما حاجزه من وصف النبوة وهواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وأمر أمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصراه عتر اللهم قبره الكريم بعنف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Walamma balagha lan semangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsan ing 5 wa isirina lan 20 apane sanatan taune dadi pinten 20 taun. Safara mongko tindak sapa Nabi ila Busra maring kota Busra fi tijarat ing dalam dagangan li Khadijah al-Fatiyah kedua Khadijah al-Fatiyah kang bangsa enom. Maksudnya nomor yang suka. Jadi di umurnya pun 40 tahun tapi ketok nomor ke nomor suka. Wa ma'hulan ikut sertane Kanjeng Nabi Gulamura utai pembantune Khadijah Maisarah tu rupane Maisarah. Yakti menglayani sapa Maisarah ku ing Kanjeng Nabi. Dadi Khadijah mulai dulu sudah simpati mbek Nabi. Wong gawa dagangane tapi dikei pembantune rupane sinten Maisarah. Maisarah nama lanang. Mulane teng mriki yaktimuhu. Buatan takhdimuhu tapi apa? Yaktimuhu karena Maisarah itu nama lelaki. Yaktimuhu melayani sapa Maisarah ing Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam wa yaqumu lan jumeneng sapa Maisarah bima lan perkara ana kang penting apa mahu ing Nabi. Ana maknane penting. Mulane darani min husni isnal mar'i tarkuhu mala yaknihi. Ana yakni iku barang penting. Bima lan perkara ana kang penting apa mahu ing Nabi. Pana salam kalau singgah sapa Nabi, medun sapa Nabi tahta sajaraten ana ing sore wit. Pada somaati nasura ana ing sore gerejane utawa musallane Nasura. Somaa iku bangunan gereja. Wa Nasura rahibin Nasraniyah yaiku pendetane Nasrani. Jadi sudah dua wong pendeta dalam hidupnya Nabi. Satu rahibu Bukhaira, dua rahibu Nastura. Napa? Satu lagi apa? Rohibu Bukhaira, sekarang Rohibu Nastura. Kabeh Nasraniyah. Kabeh napa? Tapi saya ulang lagi, ini Nasraniyah sifatu madkhin apa? Sifatu madkhin karena belum edisi tahrif, napa? Belum edisi tahrif. Wis sudah diliberal. Oh Nasrani dipuji ning ngene iki, oh goblok kowe. Nah, ngono semua agama sama-sama mbahmu nih ora ono. Jadi wong kudu ro Nasraniyah di sini itu madkhin, nggih pujian mergo urung tahrif. Tapi sausé tahrif Nasraniyah itu kalimat itu zamin karena harus dikritik karena trinitas. Itu ada periodenya. Ya napa ada apa? Periodenya. Farofa mongko ngerti hu ing Kanjeng Nabi sapa arus itu pendeta. Ngerti nek iku calon nabi, mesti ngerti nek iku calon nabi. Ismala nalikane wis condong ilahi maring nabi apa ziluha apa ayang-ayange sajarah. Alwarifu kang ya napa sing napa rindang wa awah lan iso lan napa bersinggah sapa nabi. Manane awah iku Alikul alam yajid kaya timan awal berlindung sapa nabi hu ing tahtazil hu ing zillihal waris. Jadi kamane ada pohon besar, nabi nu tiange lugu, kepen lugu mawon ora mikir srengenge mbok ndi. Jadi misalnya srengenge kok kulon, nabi sawae lugu nggih kulon. Kan malah kena srengenge. Lah itu
pohonnya yang mereaksi Nabi, napa? Jadi kemana Nabi misalnya sering ke kulon, kok Nabi posisi ning daerah kulon, itu pohonnya sing muter sehingga gak kena napa? Nabi, apa? Harus samsi panas srengenge ra kena Kanjeng Nabi. Jadi Nabi nak pinara dia pinara mau ora koyo kowe. Wah, golek nggon sing adem. Nabi ku mboten kober, mikir ngoten mboten kober karena saking ngilingi pangeran iku to lungguh nggih lungguh mawon. Lah nanti dahan-dahan pondok pohon ini yang mereaksi terus mayungi Kanjeng Nabi. Akhirnya roh itu ngerti, wis gak mungkin pohon kok gegere ngono nak rampe Nabi. Nampe kowe kan biasa jarno no. Jarno no. Jadi walhasil itu jadi ismala ilahi diluha. Umpama Nabi kok lungguh sesuai posisi teduh itu enggak jadi ayat kalau beliau Nabi. Lah iya misalnya Nabi milih posisi sing teduh, misalnya srengenge kok kulon, terus Nabi pinarake ning wetane pohon. Kan normal kan? Iku kan enggak ketok Nabi ini karena ya pasti normal, apa? Iku Nabi boten dari misalnya srengenge kok kulon, kadang Nabi dia pinarake teng kulone pohon. Berarti kan nyentrong srengenge ini. Lah iku terus pohone sing rubah posisine. Rubah ngerti-ngerti Nabi ning wetane utawa dahan-dahane terus neko ben iso nglindungi Kanjeng. Lah kira seperti gak mungkin pohon gegere ngene nak gak ambek Nabi kan. Jadi kenapa ismala ilaihi dzilluhal warifu wa awa. Paham ya? Wa qala lan dawu sapa nasura mana zala ora tumurun tahta hadis sajarati ana ing sore iki lawet sapa ila nabiun kecuali nabi sifatin kang duweni pira-pira sifat naqiyatin kang bersih. Tidak ada orang yang cara duduk demikian dan direaksi pohon sedemikian kecuali Nabi yang punya sifat-sifat luhur. Paham ya, saya ulang lagi. Jadi harus 2 kali cara nerjemah, Pak. Tidak mungkin duduk dengan cara demikian. Jadi orang mikir teduh dan tidak teduh. Dan tidak mungkin direaksi pohon demikian kecuali Nabiyun zu sifatin naqliyah. Kecuali Nabi yang punya sifat bersih. Paham ya? Jadi itu definisi-definisi yang difahami nasturo atau identitas kriteria yang difahami apa nasturo. Jadi Nabi pinara, kemudian pohon itu yang mereaksi. Masyhur. Pohon itu pohon tertua. Itu zaman Nabi Isa nganti saat itu. Kalau pernah lihat pohon itu. Itu zaman kula manis ditulisi tahun ini 4.000 tahun. Itu benar. Nah, 4.000 tahun. Nah, saat ini kan tahun Masehi ini. 2000 ini. Di 2020 Kanjeng Nabi piyambak lahir Masehi kan sekitar 670 nih. Nabi bener 670 nih. Nah, berarti kalau 4000 tahun kan sedurunge Nabi Isa kan sono pohon niku tahu tiga duduk Nabi Isa terus era Kanjeng Nabi tiga duduk Kanjeng Nabi. Yo sulit pohon niku. Yo ketok tuwek Bang 4000 tahun. Biasanya didamel film-film dokumenter, film-film religi mereka. Kalau artis Indonesia kelar nyewa nang film yang mereka itu luaran ini mendarat Israel. Biasanya hingga film-film Amerika, film kalau nanti pas ada dokumenter film-film dari Amerika ya itu pohon. Ya sana kan nus kok unik sudah itu. Nah nengjane kan kekerasan. Ribet nih, no. Pelem terus juga saya nikah. Berhubung enggak Nabi malah di rumah kantang. Sekarang kreatif lah. Malah kandang-kandang keteblok. Mereka itu mangkel itu. Splendid bunga terus teblok ya. Nah, dia Nabi boten. Nabi itu kalau duduk alami, butuh duduk ya duduk. Nanti pohon yang mereaksi supaya Nabi gak kepanasan. Sekumana jalah tahta hadis syajarati qattu illa nabiyyin du sifatin naqiyah. Wa rasulun lan rasul kok khoso kang teman-teman tertentu ing rasul sapa Allah taala bil fadhaili lan pira-pira peparing wa hada lan milih sapa Allah ing rasul. Ya, dan yang duduk seperti itu pasti seorang rasul yang dipilih Allah terkhususkan dengan segala sifat keistimewaan. Semua kala mengkonuli dawuh sapa Nastura. Ini sudah ada 2 pendeta yang tadi Bukhaira, yang sekarang apa? Nastura. Ini ora terkenal. Kadang-kadang wong nak pidato yang Bukhaira, padahal tempatnya di ono Bukhaira, ono Nastura. Lah iya ngaji ra khatam ngene. Ora Bukhaira. Mun cara dadi Nastura sik urip cah ora tau disebut. Ada sih nang maulid kiai-kiai ceritane Bukhaira apa Nastura. Bukhaira nganti ngajine ora khatam. Lha cara Nastura sik urip malah penting aku ta. Mergo Nastura justru Nabi umur 100 tahun. Pinten?
Selama tahun. Bahkan gara-gara Nasturo ini, Maisarah ngerti nak Nabi calon Nabi. Akhirnya Khadijah ngelamar kanjeng Nabi. Jadi Nasturo malah penting banget. Baru kayak kesaksiannya Nasturo, Nabi akhirnya dilamar Khadijah. Malah Abu Hurairah itu 12 tahun. Ya penting, akhirnya Nabi gak dibunuh orang Yahudi, jasanya Abu Hurairah. Nah Nabi akhirnya dinikahi Khadijah, itu termasuk jasanya Nasturo. Mergo kesaksiannya Nasturo itu sehingga nanti diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Tapi Nasturo terkenal kan, yang ngomong pidato maulid. Wah, saat ya, saat. Tapi mulai hari ini insya Allah terkenal, no? Ono sing ngaji. Nasturo, ini apa? Nasturo. Coba tosen. Nasturo, ini saat ini apa? Nasturo. Semua orang mau nulis Jawa sopo Nasturo lima saratan mereka. Jawa ini api ainihi. Ana ta iku tetep ing dalam mripat lorone Nabi Humratun ya tentu zaman iku orang disebut Nabi Muhammad ngono wae zaman iku Humratun utawi ana abang-abang. Apakah matanya itu ada alamat kemerahan yang khas? Itu bukan sekedar merah tapi merah sing khas. Nah, kan merah lili penuh. Oh, merah-merah menyakit ya, apa? Merah-merah apa? Lili penuh. Istidharan krono golek kejelasan lil alamati maringkan istafalakan wajane litolak istafara jaluk sepuro berarti istidharan goleki kejelasan lil alamati maring alamat al khofiyati kang samar saja pemungkin jawab sapa Maisarah lagu maring Nasturo jawab binaam kan iyo apa matanya ada merah yang seperti ini jawab Maisarah iya fahak mongko dadi nyata la dhewe ana ing sandinge Nasturo apa ma perkara jeneng kang nyangka sapa Nasturo ing masih ing dalam nabi wa tawakhahu lan arep-arep sapa Nasturo ing ma. Ketika dijawab iya, maka Nasturo semakin yakin kalau orang yang dihadapannya adalah calon nabi akhir zaman karena semua kriterianya terdapat di fisik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakola mengkono dawuh sapa Nasturo lima sarata maring Maisarah dawuh la tufariqhu. Ojo misai sirahu ing Kanjeng Nabi ya oleh muni mesti ing Muhammad utawa ing Kanjeng Nabi wa kunnan ana sira ma'hu sertane Muhammad disidki azmin kelawan azam sing jujur wa husni tawiyatin an ati ini niat kuwi geman orang hasil Nasturo pesan dia kamu harus selalu menemani beliau dan harus kamu khidmati secara serius dan benar itu kenapa wa kun ma'hu disidki azmin wa husni tawiyah. Kenapa begitu? Fa innahu mongko sak temene iki wong rupane Muhammad iku miman iku setengah sanding wong akrama kang mulya ana ing man sapa Allah taala dimulyakno binubuwat iklan status kenabi yan wastada lan milih sapa Allah ing man. Mane nabi disebut al-Mustafa kang dipilih al-Mujtaba ya kang den pilih. Mane kula suwun bola-bali memang dalam sejarah iku pancen wong Nasrani iku mati-matian bela Nabi. Kita saja tahu Bukhaira ben apa Nasturo. Wong Yahudi ku akeh yo apik sebagian. Nah Yahudi Madinah niku malah nyebut Nabi digo tawassul. Allahumma bi haqqin nabi al-ummi. Mulane wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Nggih wonten periode ngoten nggih wonten. Ini tapi niki cerita sejarah ya mboten nanten masalah napa kemajmukan atau masalah semua agama sama mboten ini fakta sejarah zaman itu napa fakta sejarah zaman itu Nasraninya masih orisinil sehingga ngakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ora kok iso diterjemah dalam konteks sekarang karena sekarang ada tahrif ada trinitas ada macam-macam tapi apapun itu tetap sejarah itu ono taqiyah napa ono sisa-sisa misalnya wong Nasrani sowe wis trinitas tapi iso wae duwe simpati mbek wong Islam kono baqiyah napa ana sisa-sisa meskipun kadarnya tentu tidak besar wong piye-piye setelah tahrif ana walantardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi amilatahu untuk kula terus nang Suma'a mongko ni bali sapa Kanjeng Nabi ilama kata maring Mekah faraatu mongko ningali ing Nabi sapa Khadijah mukbilan hale wong sing teko waya halite Khadijah benan iswaten ing dalam pira-pira wedok fi iliyaten ing dalam posisi sing dhuwur. La wa malakani halite malaikat loro iku ala rosi syarif ing atase mustakane Nabi kepala Nabi asyarif sing terhormat. Min wahdi samsi sangking panase srengenge qad azalla teman-teman napa nyupi sapa al malakani ya azallu napa azallu dadi napa azalla kang
nyupi sapa malakani. Wah kan malakani kan tasnya kan wa malakani ala ra'sihis syarif iku qad azalla. Teman-teman nyupi apa al malakani ku ing Kanjeng Nabi. Berarti wis pangeran kabeh sing gawe. Delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Syam, rungokno malih nggih. Delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Syam. Khadijah teng Maklah. Maklah kan posisinya tinggi. Lane darani Maklah, mergo napa? Tinggi. Lah ngisore Maklah iku ana kota jenenge Misfallah dari kata sufla. Kira tone Mekah wah angel nerangno kowe. Sebelum masuk Mekah iku jenenge Misfallah, mergo sisi bawah. Ngorono-rono terus Maklah. Sing punyanya wali sikil Maklah itu enggak bunga itu ngono. Iki rumahnya Maklah. Lah Khadijah itu di situ. Lah jenenge wong sugih di Swaten, dia dibarengi beberapa perempuan kuno nang sugih sing liput akeh. Malah terus dhewean wae napa. Wong sugih kan mesti ana sing bagian nyapu bagian itu marah. Lah pas Kanjeng Nabi rawuh dalam keadaan panas menyengat itu ada dua malaikat sing azallahu. Itu kila itu berbentuk mendung atau awan sekitar 10 meter persegi. Paham ya? Akhirnya Khadijah ora jare roh dhewe napa? Paham ya? Khadijah ora jare tapi roh dhewe. Lah beliau pas di luar napa? Itu jenenge apa? Faro'atu Khadijah tu mukbilan wa ya baina niswatin fi Ilya wa malakani ala ra'sis syarif min wahji syamsi qad azalla. Jadi Sayyidah Khadijah pas di luar. Lah cara beliau pas ning jero dalem kan ngenteni ceritane Maisarah. Beliau tuh roh langsung karena pas di luar. Nah, Mekah kan bukan kayak Mekah sekarang. Kalau Mekah sekarang kan ono gang-gang, gedung-gedung kan gak ketok. Dulu kan transparan, no? Selain Nabi ganteng putih kan ketok. Nah, aku rating poesek. Angel kan? Terus baru kayak wong ganteng, wong delok kan fokus. Karena wong ganteng gak pengen melengak, jadi ketoro, no? Kan fokus kan? Ketika kau bisa delok Kanjeng Nabi kan gak pengen melengak, fokus. Betul delok wong ganteng. Jadi lho ketok kabeh. Nah, dulu wong elek kan penang melengak. Jadi gampang lali yo. Gampang lali. Wis kudu pas semuanya kejadian iki. Dari wa malakani ala ra'sihi syarif min wahji syamsi qad adalla. Ketika Khadijah kagum karena Nabi dinaungi utawa diteduhi oleh dua malaikat yang berbentuk awan ya. Terus wa'at baroha lan ngabari ha ing Khadijah sapa Maisarah tu Maisarah bi annahu ra'a dzalik bi annahu lan sabene Maisarah ra'a ningali sapa Maisarah dari ka mengkono-kono zillah syamsi utawa zillah sahab fi safari maksudnya iyub-iyubane nika atau zillah sahab fi safari ing dalam pepergian kullihi kabehane safar. Ketika Khadijah terkagum-kagum mbek Maisarah malah dikandani mboten iki tok mulai wau saking sam nggih ngoten. Megane manggipi Nabi sampai kula boten. Mergo umpama kabeh kok malah Maisarah GR dadi Nabi kan ribet. Jadi mendung yo egois napa? Mendung egois. Masyhur teng riwayat-riwayat dadi mau sapak kepentingane Nabi. Lah nek misale mendunge kabeh kan GR kabeh, oh. Oh iku ora ketok mataku yo kena. Jadi ribet loh. Makanya egois itu kadang penting loh. Jadi mendung cara takut. Lah aku kabuk kena tugas mau ikut tugas ya. Kowe ora usah wae. Enggak usah. Jadi justru iku ketara anak Nabi itu spesial. Lah misale Maisarah kena terus kafilah liyane kena. Kan gak keren loh. Jadi mau Kanjeng Nabi to. Dong. Ono ora paham-paham ono teman dibuat anamen maulid ta untuk berkat loro sebule gak paham apa. Yo macane skletok ten nyanyine duan terkeliru. Duan ter iso. Amin beneran. Lah untunge sing ngrungokno ora paham. Sing nyoro yo kula sing tersiksa mergo paham. Nang kula sering ana maulid wadang rapati tak rungokno. Ora kok perkara sombong, timbang roh kliru nek ribet. Sekali-kali boleh bener lah itu kok gitu. Dan macam apa? Ya eleng-eleng ya nek cerita maulid saya tambah sitok cuma Bukhaira apa? Nasturo apa? Nasturo. Jadi kesane iku macam maksudnya perpasanan ilmu tambah sithik. Jadi itu ana perkembangan. Untuk apa perpasanan? Darah Bukhaira. Ono tak ora cerita tok disi. Nasturo. Lah Nasturo wong disuwang kono wae. Nasturo. Ya, jadi ketika Khadijah terkagum-kagum terus dikabari Maisarah bi annahu
ra'a dzalika fis safari kulli. Saya melihat itu di semua tindakannya Kanjeng Nabi. Wadi malan maisarah ngabari klan perkara. Wadi malan maisarah ngabari klan perkara kala kang dawuh ing Mas sapa ar-rahibu pendeta Nastura. Wandaannya itu saja. Tadi kemarin ketemu Nastura juga berikrar kalau Muhammad itu calon nabi. Jadi diperkuat lagi selain ada fenomena alam yang seperti itu diperkuat oleh dawuh Nastura. Jadi kemana Maisarah oleh nyeritakno ning Khadijah itu detail fenomena alam itu tidak cukup tapi diperkuat oleh kesaksiannya Rohib Nastura. Terus wa auda ala ninggal sapa Nastura ing Maisarah lajehi minal wasiati saking wasiat. Jadi diceritakno bahkan Nastura pesan ke saya supaya selalu ngitmai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nastura kan apa? Pesan dia la tufarikhu wa kun ma'ru bisidqi azmin wa husni tawiyya. Itu jenenge apa? Wa bima qala hurrahibu wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah. Wa do'a falan lipatno sapa Allah wa do'a falan lipatno sapa Allah fitil kal tijarah ing dalam mengkono dagangan ribha ing batine tijarah wa namma lan ngundak-undakno sapa Allah ing ribha. Jadi Kanjeng Nabi ora sekedar cakap dadi nabi, beliau dagang juga nggo badi akeh. Kalau kowe wis kere nak dagang rugaru. Kanjeng Nabi ku pas dagangan yo cakap. Mulane wado afawah fi tilkat tijarati napa ribha wa namma. Fakana mongko dadi pertelo li Khadijah ta kedhi Khadijah. Fakana mongko dadi pertelo, mesti pertelo anna Muhammadan sayakunu nabiyan apa? Sayakunu nabiyan. Zaman itu tentu belum nabi karena nunggu 40 tahun. Tapi sudah jelas bagi Khadijah bi anna Muhammadan sayakunu apa? Nabiyan. Li Khadijah bimaklan perkara akan ningali sapa Khadijah wa sami'at lan krungu sapa Khadijah. Fakana mongko dadi pertelo Khadijah wa annahu sak temne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bana itu fi'il fa'ile ngenteni annahu di belakang apa? Fa'ile ngenteni apa? Annahu di belakang. Dari fakana mongko pertelo li Khadijah ta kedhi Khadijah pertelo bima sebab perkara raat silai maruat kang ningali sapa Khadijah wa sami'at lan mendengar sapa Khadijah. Karena tadi Khadijah kebetulan di luar, jadi beliau melihat sendiri ada awan menaungi Kanjeng Nabi itu jenis bima raat apa? Wa sami'at karena mendengar dari Maisarah. Fadana mongko dadi pertelo po annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah dadi utusan Allah taala ilal bariyati maring semua makhluk. Allah dirupane manusa utawa wong khassa kang nertemtono ing lagi sapa Allah taala dikurbi lan parak Allah wastofa lan milih sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Terus yes pokoke kula napa mugi-mugi barokah ngaji ini tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing mahabbah bil ilmi napa ora mung sallallahu alaihi aduh ribet ya sunate sunat jare nek ora paham lucu krungu sing paham lho terus lucu. Kowe iku ora tau anak lucu iku kowe paham ta ora. Apa ora jelas no. Nek nek bareng ngaji iki paham utawa tau paham lah paling gak nek ora paham terus ya tau paham. Mungkin rodok pantes to. Rodok pantes. Oh, sok seneng nabi ini ya ana roe muk Bukhaira tok. Sakake Nastura nak komplain ribet ngono apa. Solo kiai-kiai sing tukang pidato ning Maulid Sowe disomati Nastura. Gak iku sing pas aku malah ra Bukhaira. Kan kata sing nyritano. Bareng Rohib Bukhaira muni ngono, sakire Maisarah matur Khadijah iku keliru. Sing hubungan ambek Maisarah ku Nastura. Bukhaira ambek Abu Thalib bocah ora paham-paham. Sajane berhae usul ning kehakiman paham ya. Kadang ana cerita mbale, bareng Rohib Bukhaira ngomong ngono terus Maisarah kanca Khadijah iku keliru. Bukhaira hubungane ambek Abu Thalib. Nek sing hubungan ambek Maisarah iku Nastura. Dong ya. Tapi nek ngomong yo salah yo ora usah sebenerno. Ngomong yo lagi saiki kok. Pokoke ilmu anyar ora usah go mlete, wong rom yo. Mung padha terlambat kok nyanyian. Biasa wae nek nang salah biasa koyo aku dhisik ngono dadi ora usah kok pinter dhewe wae. Tapi yen agak sing cerita ngono, bareng Bukhaira ngomong ngono akhire dilaporno Maisarah. Wajane keliru yo. Bukhaira hubungane ambek Abu Thalib. Sing bersinggungan mek Maisarah iku Nastura. Roh iki. Wis maju alhamdulillah. Sok lali nang apa-apa penting ana perkembangan apa?
Kaget mulang tenanan boleh lali. Tapi ya boten kaget biasa rawang lali ke apa? Biasa. Malisan makhluk khotok wanisian. Wis lali untuk pembenaran apa? Wis lali untuk pembenaran. Jadi dia al insan makhluk khotok wanisian. Sakjane ora lali, tapi sedene umum wong lah lali. Faqo tobat mongko nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsiha krana awak dhewe ne Khadijah. Anak ke al ulama warasatul anbiya kerabi ngenteni dilamar kok ulama warise nabi di antara sifatnya nabi ku dilamar apa dicintai dilamar dicintai aku cinta ora mesti kesampean gak keren gak wae wong ngalim tenan iku nantuk bojo posisi dilamar dicek dicintai. Enak sing lamar cek ditolak, cek bodoh ning aku hafid bareng. Terus kok no. Wah, iso nanam mitos ning calon mertuamu nak kowe apa hafid. Nah bodoh ni. Kene sing roh bulete. Oh, menang lamar jogeman ngono jujur. Mun apa jenengan? Lah kok dereng. Nak story sampun. Banyak bosan gitu. Tapi nak terima Fatihah gitu. Hanya itu jujur. Oh daripada kayak muni hafid malah bodoh nih kan? Kenapa? Mau hafal Quran, ngapalin apa? Khatam, setore. Wah gitu. Nak dites budi, seudon haram pak. Seudon ini haram pak. Jadi haram seudon itu haram. Anda ni mertuamu nak seudon itu haram. Sapa tobat mongko nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsiya krana dhewe Khadijah. Jadi Nabi dilamar apa melamar? Dilamar. Lita summa, tetapi kenangan pertama wis dilamar wong ayu sugih. Ya wong ayu sugih. Ya keren tenan lita summa. Supaya ngrasakno sapa Khadijah. Maknane membau summa, maknane bau. To lita summa supaya membau atau mencium ya. Lita summa supaya mencium sapa Khadijah minal iman iman bilan Kanjeng Nabi tibaru ya ing apa wewangian sing nyegerno apa wewangian sing nyegerno dadi kamane Khadijah iku nglamar Kanjeng Nabi dari awal kepengin dikomitmen ngimani Kanjeng Nabi kemudian dapat wewangian saka Kanjeng Nabi ini beliau memberanikan diri minta Nabi jadi suaminya dari awal niat bela Nabi niat biayai Nabi niat semuanya membantu yang dibutuhkan Kanjeng Nabi ora koyo kowe rabi penumpang mertua elek-elek rabi paham ya Fakbar mongko ngabarno sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ketika Nabi dilamar Khadijah mesti ditembung urung lamaran resmi napa ditembung ketika Nabi sudah ditembung Khadijah Fakbar mongko ngabari sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngabari akmamahu ing pira-pira paman-pamane Kanjeng Nabi bima lan perkara saat kang njaluk hu ing ma ilahi maring Nabi sapa hadhil barratu sapa ikilah wong apian at-taqiyatu kang banget takwane walhasil ketika Nabi ditembung Khadijah memberitahukan paman-pamannya bahwa beliau diminta Khadijah untuk sebagai suami bahasa Arab napa bima da'athu ilaihi hadhil barratut taqiyah faro itu mongko seneng sapa akmam akhirnya paman-paman Nabi seneng fiha ing dalam Khadijah li fadlin krana utamane sifate Khadijah wa nggih wa dinin lan agamane Khadijah wa jamalin lan ayune Khadijah kowe nek golek bojo eling-eling li fadlin bojomu duwe keistimewaan wa dinin agamanya benar karena Khadijah itu tukang baca. Beliau ahli baca kitab-kitab samawi. Makanya beliau tahu kriteria calon Nabi akhir zaman. Karena beliau sering ngaji bek paman. Ini Waraqah bin Naufal. Beliau baca banyak. Sehingga dia punya kelebihan din. Agamanya bagus karena sering baca. Wajah malin wayu. Wamalin dunyane akeh. Wa hasabin nasabi ape. Nasabin kures. Nah, calon bujumu sitok we ora perlu. Oh, kena golek buju we lifadlin yo. Lifadlin wa dinin wa jamalin wa malin wa hasabin wa nasabin. Oh, ana ora ngono surabi yo. Ya ana rantuk ngono aja rabi. Lah sing ngono ora gelem mek kowe. Iku mesti. Wana ana wis. Wae rabi wetok napa?
Kulun desa saben siji minal qaumi sanging kaum Yahwa seneng sapa kulunal qaumi hu ing iki hu ing fadladinin wa dinin. Walhasil semua orang tentu tahu yang seperti itu, senang yang seperti itu. Wa khotobalan ngelamar sapa Abu Thalib bin Abu Thalib. Lagi beda, ini lamaran resmi, paham ya? Yang minta Khadijah ke Kanjeng Nabi, cara Jawa nembung, paham ya? Tapi lamaran resmi tetap songkola. Nah, lamaran resmi lho nggih. Tapi tembunge dulu Khadijah. Kowe lah mulane ki nglamar cawe wedok iku sause cah iku gelem lagi nglamar ora wong tuane kok parani langsung. Ya bote minggat betul. Dadi nglamar sause bocahe karuan gelem. Kaya Kanjeng Nabi, paham yo? Khadijah karuan kepengin digarwa Nabi. Terus formalitas Abu Thalib ngamarno. Dong yo dadi walik-walik apa. Wa khotobalan ngamarno sapa Abu Thalib bin Abu Thalib wa asnalan muji sapa Abu Thalib ali ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan hamidah sause muji sapa Abu Thalib Allah ing Allah bima hamidah lan pira-pira pujian saniatin kang luhur. Jadi walhasil Abu Thalib bar muji Allah dengan pujian sing luhur muji ponakane. Jadi misalnya alhamdulillahilladzi ja'ala min dzurriyyati Ismail ngene memang khutbah ngoten kula sebagian hafal alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ismail wa Ibrahim ini walhasil setelah muji Allah begitu dan alhamdulillah juga saya punya ponakan yang wataknya baik, sifatnya baik ini jenenge apa? Wa khotaba Abu Thalib wa asna alaihi muji Kanjeng Nabi tentu muji Kanjeng Nabi ba'da an hamidallah ha sause muji Allah taala bi mahamidah saniyah. Waqala lan dawuh sapa Abu Thalib huwa ta Muhammad wa demi Allah bakti sause peristiwa iki lalu itu bakal kedhe Nabi nabon cerita azimun kang gedhe iku nunjukno nak paman-pamane Nabi babae Nabi iku wis krungu-krungu desas-deses nak Nabi iku bakal dadi Nabi akhir zaman. Mulane zaman rong diangkat dadi Nabi Abu Thalib wis muni lahu nabaun azim apa lahu nabaun azim dadi wallahi ba'du lahu nabaun azim demi Allah ponakanku iki suatu saat akan membawa peristiwa besar. Iku nunjukno Abu Thalib juga membaca dan dengar-dengar tentang Nabi akhir zaman. Jadi kok ora kaget, ora napa? Ora kaget. Ya maju kang bakal dipuji fihi ing dalam iki ing dalam nabain azim po masrohu prilakune Nabi. Suatu saat ponakan saya pasti membawa berita besar yang semuanya sifatnya terpuji. Maksudnya orang berita besar yang mergokai prahara, demonstrasi, terus aneh-aneh buatan berita besar yang karena pujian. Faza wajah mongko ngawekno sapa Abu Thalib ing Khadijah, mongko menikahkan sapa Abu Thalib ing Khadijah minhu kanjeng Nabi. Faza wajah mongko nikahaken, faza wajah mongko nikahaken ing Khadijah minhu sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa abuha bapake Khadijah, wakila ammuha pamane Khadijah, wakila akuha dulur Khadijah. Iki vere Imam Barjanji. Karena bilang akuha itu dhaif karena pas itu Khadijah baru meninggal. Nah, potensinya secara teori wilayah kalau abahnya meninggal kan ganti saudara. Nggih, ganti napa? Saudara. Lah kalau saudaranya pas itu enggak ada, potensinya ganti ammuha. Ini nunjukno alime sebar janji ya alime sing apa? Berjanji. Mulane bener Mbah Mun ora ana kitab madae sing seneng ngendikan ilmu kaya berjanji. Kados niki kan fair. Karena kalau dibilang Abu ini riwayatnya dhaifah karena pas itu Khuwailid sudah meninggal. Paham ya? Abai Khadijah mungkin napa sini? Khadijah ya, Khadijah. Ya, binti Khuwailid terus ya. Nah, niku kan masalah kan kalau abai kapundhut. Berarti sebenarnya Akhuha kan. Lah Akhuha saja pas itu enggak ada di rumah, saja Ammuha. Makanya khilaf ini tetap Abuha wakila, amuha, wakila. Tapi apapun itu, yang kita ambil hikmahnya satu, bahwa suku Quraisy itu suku yang sangat terhormat. Zaman itu nikah sudah pakai wali, mungkin kira sama macam-macam cerita-cerita kaul, sono kaul nikah sama wali mbahmu. Nang zaman rongono Islam nikah nganggo wali. Wah, ini kan zaman belum ada Islam kan? Wong Kanjeng Nabi urung diangkat dadi nabi, kuwi wis zawajah abuha. Napa? Zawajah abuha wakila amuha wakila akuha. Paham ya? Dong ya? Bocah ora paham. Dong ora? Ya dadi mulai dhisik tradisi nikah iku nglibatno wali. Terus ngamar iku ngenteni bocah wis gelem ngene. Malah waline sing dirayu ya, nah waline utun enggak nggih Bu. Akhire mau digawe kok siap jam minggat iku mau. Ya eling-eling yo anak wani nglamar iku bocah wis gelem.
Eleng-eleng oh. Tokosor geleme iku bocah sing kepengin. Ora perkara mbok bodoni ke kafe to. Niku penipuan to. Fazawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha wakila ammuha wakila. Apapun itu yang jelas pakai wali. Eling-eling ya, apapun itu yang jelas pakai wali. Mulane bener wingi tarakus sifah falam yusibhum aru min adami wa ila abihi wa ummihi lisa biki sa'adatiha lisa sa'adatiha krono disike kebejane Khadijah al-azaliyati kang bangsa azaliyah wis tekir Khadijah dadi wong sing bejo banget karena mendampingi orang terbaik di dunia. Jadi iku jenenge lisa biki sa'adatiha al-azaliyah wis kunane kuno nek ditulis nak wong bakal bejo iku dampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aulada lan lahirna sapa Kanjeng Nabi, aulada maringi anak gitu. Wa aulada lan maringi putra sapa Nabi, ha ing Khadijah kula auladi ing semua putra-putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar itu, artinya Khadijah bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Kanjeng Nabi. Kados Hafsah kan sekedar istri, paham ya? Aisyah itu sekedar istri, banyak yang hanya berstatus istri, tapi tidak melahirkan putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelebihannya Khadijah apa? Beliaulah yang melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzi kecuali putra bismil khalil iklan aran Khalil maknane Ibrahim sama jenakna sapa nabi hu ing al Khalil. Maksudnya kecuali Ibrahim, napa? Ibrahim ibu Maria, eling napa? Ibu Maria. Jadi kamane semua putrane Nabi ku lahir saka Khadijah kecuali Ibrahim. Mergo Ibrahim liwat napa Maria. Mulane wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Paham ya? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Tapi nak Ibrahim napa? Atathu Ibrahim min Kariya fa umru Mariatul Kibtiyah. Ya ana gunane iki ngapal apa akidatul awam ya wis pokoke ben roh. Ya dadi Khadijah itu bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sinten Ibrahim. Niku jenenge apa illal ladzi bismil khalil sama. Karena nama lain dari Ibrahim alaihissalam kan Khalil apa? Khalil ya dadi apa? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Jadi selain Sayyid Ibrahim kabeh putrane Nabi saking napa? Khadijah.